So good day mga kachings, another day, another blessing na sa tanan. So for today natin order nga 2 sets of bilao. Ang sulod is special sapin-sapin and special kuchinta ra siya. So only 2 sa klase, no? So this is 2 in 1 na kakading na itong i-packing karon. So let's go. So anihan na sa another order na sa atong sets of bilao. So the sets of our bilao is 2 variety lang gani siya. So this is 2 in 1 which is sapin-sapin and kuchinta. So 75 pieces in 1 bilao which is 40 pieces nga sapin-sapin and 35 pieces of our special kuchinta. So this is it. Padayon ta. So ginanan lang nato siya pag-arrange ng gi-alternate lang nato ang sapin-sapin then kuchinta sapin-sapin and the center atong gibutan ng 20 ka pieces nga sapin-sapin and then the center good main center is the kuchinta. So nato pag-arrange para masigo nato ang 75 pieces. So this is it atong duha ka sets of our bilao. So this is it. We're done with our 2 sets of 2 in 1 bilao. Sapin-sapin and special kuchinta. So thank you and God bless.